जी शुएब शेख साहब, यही अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे आप रात के टाइम इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहे, अदालत ना खुली, जलसा कैंसिल हो गया, फिर आपने दरखास्त दूसरे दिन जाके लगाई, आज उसकी पहली समाअत हुई। आपने याद नहीं करवाया कि ये अदालत रात को 12 बजे खुला करती थी, एक ज़माना हुआ करता था, तो इंसाफ बड़ा जल्दी मिल रहा करता। आजकल तो 10-10 दिन बाद आपकी दरखास्त जो है वो लगाई जाती है। भाई शुक्र करो कि दिन की रोशनी में इंसाफ मिल जाए। रात की आप बातें करते हैं, रात गई बात गई हो गई। दिन में अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो यहाँ खराबियाँ 99% कम हो जाएं, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें ख़त्म हो जाएं। जिस मुल्क में क़ानून और इंसाफ के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, क़ानून सबसे बालातर हो और रूल ऑफ लॉ हो, क़ानून सबके लिए यकसा हो और इंसाफ सबके लिए यकसा हो, तो वो मुआशरे तरक्की करते हैं। जिस मुआशरे में क़ानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन जाए और इंसाफ चंद लोगों के मखसूस लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लग जाए, तो फिर मेरा ख़्याल है ना मुआशरे तरक्की करते हैं ना कौमें तरक्की करते हैं। और मुल्क की जो सूरत हाल है वो हम सब आपके सामने देख। आज तौहीन अदालत की अहम कार्रवाई थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, तो आपने तो बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि हम बिल्कुल जलसा कर रहे थे, 5 बजे अचानक पुलिस आती है और कहती है जी एनओसी कैंसिल हो गया है। आपने कहा कमिश्नर को एक दफ़ा बुला के छोटी सी सज़ा तो दे दें, तो क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने उसको एम्प्लॉयड कंसेंट मैं कह दूँगा, उन्होंने उसके बारे में संजीदगी के साथ गौर व खौज किया। उन्होंने कहा इसके बारे में हम ज़रूर फ़ैसला करेंगे और वो 10 तारीख रख दी। उन्होंने कहा पहले आप जलसे से फ़ारिग हो जाएं, फिर सज़ा की तरफ आएंगे। देखते हैं कि इस दफ़ा की क्या कार्रवाई होती है। इस दफ़ा भी मुझे यकीन क्या ये भी हो सकता है ना कि 10 तारीख को अगर आप जलसा कर लेते हैं तो चीफ साहब कहेंगे जलसा हो गया, बात ख़त्म कर दें अब? ये तो चीफ साहब का ज़ाहिर है कंटेम्प्ट एंड कंटेमनर के दरमियान का मामला है। अदालत अगर ये समझती है तो ठीक है, छोड़ दें। लेकिन मैंने अदालत को पिछली दफ़ा एक बताया था कि शौकत सिद्दीकी जब जज थे, उन्होंने एक CTA के एक एम्प्लॉय को, हालांकि वो गलत तरीके से भेजा गया था, उसको 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो हुआ यह था कि उसके बाद जब जब कोई फ़ैसला आता था CTA के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी, तो वो पहले इम्प्लीमेंटेशन का आर्डर लेके बैठे होते थे। मैंने जज साहब को कहा कि यहाँ इतनी कंटेम्प्ट्स हुई हैं, इतनी डिसओबीडियंस है आपके आर्डर्स की, अगर जब तक आप कोई सज़ा मुतय्यन नहीं करेंगे, किसी को सज़ा नहीं देंगे, तो आपके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। देखते हैं, लेट अस वेट। और उम्मीद है कि इस मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आपको एनओसी के ऊपर बाकायदा जलसा करने दिया जाएगा। उम्मीद तो मुझे है, उम्मीद तो है। तरीके इंसाफ सीरियस है जलसा करने? तरीके इंसाफ बहुत सीरियस है, इंशाल्लाह जलसा होगा। क्या तैयारियां हैं फिर 8 सितंबर को? तैयार हैं, आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा फिर कोई सुबह 6 बजे अडियाला जेल तो नहीं पहुंच जाएगा मुलाकात? कोई जाए भी तो खान साहब का हुक्म आ चुका है कि कोई मेरा भी नाम लेकर आकर कहे आपको कि जनाब ये जलसा कैंसिल हो गया है, तो आपने नहीं मानना। ये हमने पैगाम कौम को, पब्लिक को, लोगों को दे दिया है। ठीक है। जो आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी है आई है, उसके थ्रू भी वीडियो पैगामात भी बन जाते हैं। ये ना हो कि इमरान खान का पैगाम चलाया जाए, कहा जाए कि जलसा वाकई कैंसिल हो गया, लोग तो अब मान जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा, भरपूर जलसा होगा, सवाज़ से भी बड़ा जलसा होगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अगर इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैट्रिक कर जाती है, वैसे हैट्रिक कर चुकी है जलसा कैंसिलेशन में, लाहौर वाला जलसा भी आपको कैंसिल करना पड़ा, इससे 2 इस्लामाबाद में कैंसिल करने पड़े। अगर वाक़तन हालात ऐसे हो जाते हैं कि कैंसिलेशन की तरफ आ जाता है मामला, तो वैसा का वैसा खड़ा है कि यहाँ पे मजहबी जमातें भी फिर रही हैं इस्लामाबाद की तरफ, यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं वो भी बैठे हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो एक नई वारदात लगती है कि कहीं आपके ख़िलाफ़ की सारी चीज़ें फिर रही हैं इस्लामाबाद के आसपास 9 मई की तरह। देखिए, हमें तो ये पता है कि इन्होंने फिर कैंसिलेशन की तरफ जाना है। शायद अगर ये जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में हमने जलसा करना है। हमें इनकी नीयतों पे अभी भी शक है, शक नहीं यकीन है कि इनकी बदनीयती है। और ये कठपुतली जो बैठे हुए हैं यहाँ, सो कार्ड हुक्मरान, फॉर्म 47 के पैदावार, इन लोगों से तो कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। और ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, ये तो उनकी ग़ुलाम बनी हुई है। इन्होंने तो अपने आप को इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दी है, तो लिहाजा ये कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमें आवाम से उम्मीदें और तवक्को है, और हमारे वर्कर्स से हमें उम्मीदें और तवक्को है। इंशाल्लाह हम निकलेंगे। क्या होगा? शेलिंग होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, मार कुटाई होगी, जो दिल करे करें। जलसा भी होगा और जिस जगह पे ये चाहेंगे ना, जिस जगह पे रोकेंगे
وہاں سب سے بڑا دھرنا ہوگا, وہاں پروگرام ہوں گے, وہیں اسی جگہ پہ پروگرام ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں سے سب سے زیادہ لوگ پہلی دفعہ بھی آئے ہوئے تھے, ابھی بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ آپ ذرا ایک دفعہ ترنول کا وزٹ کر لیں, جہاں پہ ہمیں جگہ دی جا رہی ہے. وہاں پہ تو لاری اڈا ہے, وہاں پہ تو کرینے کھڑی ہیں, وہاں تو بس ٹرک اڈا ہے, وہاں پہ تو جانوروں کا بھوسا کا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہاں پہ آپ کو جلسہ دے رہے ہیں؟ آپ نے کچھ کہا نہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ کو پتا ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں فریش ریٹ پٹیشن فائل کریں. جب فریش ریٹ پٹیشن فائل کرتی تو جسٹس میاں گلستر اورنگزیب صاحب نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا. لیکن اب ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مناسب جگہ دے دیں. نہیں دیں گے تو پھر ہم روڈ پہ کریں گے جلسہ, روڈ پہ ہوگا. باقی اس وقت جتنی جماعتیں ہیں ان کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ڈی چوک آئیں, ریڈ زون داخل ہو جائیں, جہاں مرضی کر لیں جلسہ. پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بیڈ جگہ کیوں دی جا رہی ہے؟ بڑی وجہ ہے نا, وجہ یہ ہے کہ ہم 85% عوام کے حقیقی نمائندے ہیں. پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جب لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے, ان کٹ پتلیوں کو ایک دن لگے گا ختم ہونے میں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اور پبلک اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. جس دن ثوابی کا جلسہ ہوا, اس کے 2 دن بعد بنگلہ دیش والا معاملہ آ گیا. تو آپ کے سامنے ہے, یہ ڈرتے ہیں, اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک مصنوعی قسم کا خوف پیدا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ اخلاقی جواز ہے, نہ آئینی جواز ہے بیٹھنے کا. آپ کا ایک مشہور جملہ ہے, کچے کے ڈاکو جو ہیں انہوں نے نقاب اتار دیا, وہ پکے کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ, پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ کچے کے علاقے سے زیادہ مشہور ہیں. آج کل انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں. اتنی اوپنلی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اب کچے کے ڈاکو چینل یوٹیوب بنا کے چلا رہے ہیں, اور وہاں سے بیٹھے انٹیریئر منسٹرز کو کال ملا رہے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچے کے ڈاکو میں غیرت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو وہ غیرت مند ہو کے منہ چھپاتے تھے, جنگلوں میں پھرتے تھے. جب انہوں نے یہ کرتوت دیکھے پکے کے ڈاکوں کے, تو یہ سب کے سامنے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور دھمال مارتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر جشن مناتے ہیں, تو وہ بھی بغیرت ہو گئے. انہوں نے بھی وہی بغیرتی والے اصول اپنا لیے ہیں جو یہ پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں, اور ان سے وہ سبق سیکھ کے وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ لیں, ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. حرکتیں بھی, انداز بھی, طریقہ واردات بھی, یہ پکے کے ڈاکو ہوں یا کچے کے ڈاکو ہوں, یہ کچھ ہیں. اچھا سر, آپ کا بلانگ بھی تقریباً جنوبی پنجاب سے ہے, بڑی اس کے اوپر آپ کی ریسرچ بھی ہے, بڑا اچھا آپ بولتے بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے پیچھے کوئی مینوفیکچرنگ, کوئی فیکٹری ہے؟ کہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں؟ اتنا مشہور ہو چکے ہیں کہ 10 جوان شہید کیے, ایک کو پکڑ لیا. آئی جی صاحب جاتے ہیں تو پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں پہ محسن نقوی بڑے بیان کہتا ہے کہ ایسا چوکی مار ہے, یہ وہ. آپ اس گراؤنڈ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کے پروٹیکٹرز پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1, آپ کو دیکھا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو یہاں پنجاب میں بھی ہیں اور یہ سندھ میں بھی ہیں. سندھ میں ان کا جو ایک مشیر تھا پیپلز پارٹی کا, اس کے بیٹے کی گاڑی پکڑی گئی جو سرکاری گاڑی تھی, وہاں اسلحہ لے کر کے وہ ان کو کچے کے ڈاکو کو دینے جا رہے تھے, اور یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے اور اس پہ کیس بھی چل رہا ہے. تو اب جب اس طرح کی سچویشن ہو تو یہ ساری پروٹیکشن ان کی طرف سے ان کو ملتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ بے روزگاری کریں گے, جب آپ جمہوریت کے شب خون ماریں گے,